Oh, good morning guys. So, mag-inspection na punta karon sa atong colony guys. Kay need na ni nato na inspeksyonon kay dugay na wala na inspection guys. So, dera ato ang colony karon guys. Atong inspeksyonon. Ani guys. So, busy kayo siya karon guys. Sa pagpanguha sa kon guys. Yung pulin. So ato ni inspection na colony guys kay kuan kanang na queen list ni na naon tani recovered na tani siya guys, ay na maka-recovered na kay dugay ni walay queen. So pero na siya virgin queen guys. Ato ni kuan ato ni siyang i-inspect karon. So karon kan isa guys, dapuha kayo sa iyahang kon guys, dapuha makbulin guys, tas yan tilid. So ila lang di pang reject ilahang drone guys, namilit na guys, namilit na. So that's for all for today guys. So thank you for watching.